बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मस्जिद नबवी मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुकद्दस मकाम है और यहाँ जाने के लिए हमें बेशुमार चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें से एक औरतों का पर्दा करना भी है, क्योंकि कोई भी औरत उस वक्त तक मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं हो सकती जब तक कि वो मुकम्मल पर्दा ना कर ले। लेकिन कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दो औरतों को बगैर पर्दा मस्जिद नबवी में देखा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये औरतें कौन थीं और ये किस तरह बगैर हिजाब के मस्जिद नबवी में दाखिल हुई और पकड़े जाने पर इन्हें क्या सजा दी गई। दोस्तों, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के सहन में दो औरतें मौजूद हैं जिन्होंने इंतहाई बेहुदा लिबास ज़ेबे तन कर रखा है। जब ये लड़कियां मस्जिद नबवी में पहुंची तो उनके लिबास को देखते ही सिक्योरिटी पर मामूर एक गार्ड ने रोक लिया और उनसे सवाल किया कि आप बगैर पर्दे के यहाँ कैसे पहुंच गई। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हम गैर मुस्लिम हैं और हम मदीना में सिर्फ विजिट करने आए थे और गलती से मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल हो गए, लिहाजा हमारी माजरत कबूल की जाए। ये सुनने के बाद गार्ड ने लड़कियों को मस्जिद नबवी के तकद्दुस के बारे में बताया और उन्हें फौरन पर्दा करने का हुक्म दिया, जिस पर उन लड़कियों ने अपने बैग से अबाया निकाल कर पहन लिया और उनकी माफ़ी कबूल करते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सरगर्म सऊदी सारिफीन ने इन दो गैर मुस्लिम खवातीन की जानिब से मस्जिद नबवी की बेहुरमती की तस्वीर शाये की और इन दो बेपर्दा खवातीन के हरम में दाखिल होने पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए ट्वीट किया। इन सारिफीन ने वीडियो क्लिप्स शाये की जिनमें मस्जिद नबवी के अंदर दो बेपर्दा खवातीन को मस्जिद के मुहाफिजों में से एक से बात करते हुए दिखाया गया है और गार्ड उन्हें उस मुकद्दस मकाम से निकल जाने का कहता है। इन सारिफीन ने सऊदी हुक्काम की जानिब से मुकद्दस मकामात पर बगैर हिजाब के खवातीन के दाखिले के हवाले से बेहिसी को तनकीद का निशाना बनाया, जहां उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं है। ज़्यादातर तनकीदी सऊदी सारिफीन ट्विटर पर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हुकाम की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जैसा कि अबू मादी अल मदीस के तखल्लुस के साथ इन सारिफीन में से एक ने लिखा कि मस्जिद नबवी में बगैर हिजाब के लड़कियां आले सऊदी ज़मीन के पाक तरीन मकामात यानी मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल करता है और किसी भी वहाबी शेख को इस पर एतराज़ नहीं है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि अगर आप बजरिया सड़क किसी भी जानिब से मक्का मुकरमा में दाखिल हों तो हदूद हरम के आगाज़ से कुछ पहले सड़कों में हरूफ में बार बार ये अल्फाज तहरीर मिलते हैं कि गैर मुस्लिम का मक्का की हदूद में दाखिला मना है और फ़कत मुस्लिमीन मक्का में दाखिल हो सकते हैं। और फिर वो मकाम आ ही जाता है जहाँ एक बोर्ड आवेज़ा होता है जिस पर दो रास्तों के बारे में लिखा होता है, जहाँ से गैर मुस्लिम दाहिने हाथ की जानिब यानी ताइफ की जानिब मुड़ते हैं जबकि मुस्लिम बाएं यानी मक्का की तरफ मुड़ते हैं। गोया ये वो आखिरी नुक्ता है जहां से मुसलमानों और गैर मुस्लिम की राहें जुदा होना लाजमी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मक्का की फिजाओं में सिर्फ कलमा गू अहले ईमान ही दाखिल हो सकते हैं। किसी निजिस का इस पाक शहर में दाखिला ममनू है और इस वजह से मक्का मुकरमा के अतराफ में मौजूद तमाम एक्सप्रेस वे पर ऐसा इंतबाही बोर्ड आवेज़ा है। याद रहे कि गैर मुस्लिम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी में ये पाबंदी लगाई थी जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाबंदी क्यों लगाई थी? इस हवाले से आपको बताते चलें कि सन 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद जब पूरे मक्का मुकरमा में मुसलमानों को मुकम्मल गलबा हो गया तो सन 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने ख़ास आयात नाजिल फरमाई जिसमें हुक्म दिया कि निजस मुशरिकीन को मस्जिदुल हराम के पास भी भटकने ना दो। ये आयत कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 28 है जो पारा नंबर 10 में है, जिसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है, ऐ ईमान वालो, मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इस साल के बाद मस्जिदुल हराम के पास भी भटकने ना पाएं। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इन वाज़े अहकामात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों और कुफार पर मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकरमा की हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक अल्लाह के फजल
اور مدد سے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم وہاں موجود ہیں، تو اس کی عظمت و حرمت اور پاک دامنی کا تقاضا ہے کہ وہاں کی طائر فضاؤں میں بھی نجس لوگ داخل نہ ہوں، اس لیے مدینہ منورہ میں بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ دوستو، بے شک یہ مسلمانوں کا ہی شرف ہے کہ وہ ان پاک جگہوں پر بغیر رکاوٹ کے آ سکتے ہیں۔ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ مدینہ منورہ کائنات و ارض و سما کا وہ نگینہ ہے جہاں ہر لمحہ آسمان سے رحمت کی رمجم برستی رہتی ہے اور مدینہ کے رہائشی اللہ کے کرم تلے رہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے شب و روز کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کے سائے میں گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصار انہیں اپنے دامن عطا و بخشش میں چھپا لیتا ہے۔ حدیث نبوی میں مدینہ منورہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، دعا کرنا، عبادت کرنا اور اس قسم کے امور کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کرنا نہ صرف حاجیوں کے لیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ زیارت کرنے والا 5 وقت نماز مسجد نبوی میں ادا کرے اور مسجد نبوی میں نماز اور ذکر الہی کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں عبادت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطہ زمین جو میرے ممبر اور گھر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ زیارت وغیرہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ فرض نماز کے لیے آگے بڑھے اور پہلی صف کو تلاش کرے، اگرچہ صف اول پہلی توسیع شدہ جگہوں میں ہو۔ چنانچہ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا علم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل بھی چل کر آئیں گے۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقامات مقدسہ کی حاضری اور شرف بڑی سعادت کی بات ہے۔ محدثین اور علماء کرام نے باضابطہ اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں اپنی آوازوں کو نہایت پست اور دھیما رکھا جائے۔ وہاں ذکر و اذکار، یہاں تک کہ درود و سلام بھی اتنی بلند آواز میں پیش نہ کیا جائے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے آداب کے خلاف ہو۔ مسجد نبوی کے آداب میں شامل ہے کہ وہاں شور و غل نہ کیا جائے اور نہ ہی بے مقصد آوازیں بلند کی جائیں، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زائرین میں سے بعض مسجد نبوی کے نزدیک آواز بلند کرتے اور احتراماً دیر تک قیام کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو منع فرمایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ادبی سے آواز نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح آواز دو جیسا کہ تم میں سے بعض کو آواز دیتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خاص کر دیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔